बच्चा कच्चा कसर है। आप अदालत, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। इसलिए हम समझते हैं कि आज भी खान साहब के केस डीलिस्ट हुआ, लेकिन आगे की डेट नहीं पड़ी। अगर आगे की डेट कल की पड़ती, मंडे के लिए पड़ती, तो खान साहब और बुशरा बीबी की केस में हमें बेल मिल जाती। इसलिए देर से इंसाफ करना भी ना इंसाफी है। हम इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है इस बात पे, जब आज़ाद मनश जजेस के सामने, आज़ाद अदलिया के सामने खान साहब के केसेस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे, वो सुरखरू होंगे। ये सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं, ये बेसलेस केसेस है। जिस तरीके से सैपर का केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह जिस तरीके से इद्दत वाला केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये बाकी केसेस भी इसी तरह हुए हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। ये आपने गुफ्तगू सुन ली, यानी कि मुर्शिद इमरान खान के साथ अगर अदालत इंसाफ करने पे आए तो जनाब यानी कि चुटकी में केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मुर्शिद इमरान खान जल्द अज जल्द बाहर होंगे। लेकिन ये बेचारे कमज़ोर और ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, ये क्या फिर इंसाफ करेंगे? और यानी कि इंसाफ का गला यानी कि बिल्कुल यूँ समझे कि घुट चुका है और गला दबाया जा चुका है। कानून बिल्कुल पाकिस्तान में नापैद हो चुका है, यकीन जानिए। बिल्कुल कानून यूँ समझें कि बस ख़त्म ही हो चुका है। अब ये कैसे आएगा? ये फिर ऐसे तो नहीं आएगा ना। बहरहाल ये शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा कर लें। हक़ाइक़ तो सामने आई नहीं है, मीडिया से छुपा लिया गया, ना हकीकत बयान हो सकी, कवरेज नहीं हो सकी, कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने किया, पुलिस पर भी हमला हुआ, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, बहुत से लोग शहीद हुए, मुजाहिदीन में से भी, पुलिस में से भी। क्या तादाद है, स्पेकुलेशन ही होती है। लेकिन मैं अपने इलाके के एक आदमी का जिक्र कर सकता हूँ। अशरफ अब्बासी उनका नाम है, तकरीबन 45 साल की उम्र थी। वो PLP के कारकुन थे, वहाँ गए, गोली लगी, शहीद हो गए। उनकी मैयत लाहौर ले जाई गई, वहाँ से आके पंजाब पुलिस ने मैयत ले ली और कि नहीं ये हम नहीं देंगे, पहले आप पता नहीं हमें गारंटी देंगे, आप पर्चा नहीं दर्ज करेंगे। बहुत सी बातें उनके ख़ानदान को बोली गई। उसके बाद वो चूँकि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आपकी फैमिली पर दबाव था कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आप तदफीन, हम आपको लाश नहीं देंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करेंगे। और तो उसमें 2 घंटे में आपको बड़ी अजीब शराइत। यानी जब हुकूमत इस किस्म की सोच में उतर आई, हुकूमत है, ये हुकूमत कर रही है, जब हुकूमत इस किस्म की सोच में उतर आई कि आप लाश भी ना दें, उनके फ़ोटो भी मौजूद है, मैं उनको नहीं जानता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक ज़ाती नहीं है, लेकिन एक आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, शहीद हो गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जब रियासत किसी को शहीद कर देती है तो फिर रियासत के तो ख़त्म हो गई ना उसकी ताकत, वो तो आप गोली मारने में उतर आई अपने शहरियों को। लेकिन उसके बाद भी इस किस्म का अगर आप काम करेंगे तो कैसे आप, ये कौन सी सोच है, आप कैसे जवाबदेह होंगे इन बातों के? आखिर अगर आप यहाँ को पूछने वाला नहीं है, किसी तो पूछा जाएगा ना कि आप तदफीन के लिए भी लाश हवाले नहीं कर रहे, शराइत लगा रहे हैं। पाबंदी लगाने से क्या होगा? कौन कौन सी जमात पर पाबंदी लगाएंगे? मजहबी जमात क्या होती है? सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। PLP ने भी इलेक्शन लड़ा है, जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ती है, JUI भी इलेक्शन लड़ती है, ये सब JUP सब बंद कर देंगे आप। हर चीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव हल नहीं है। आप ये पता करें कि कैसे मामलात हुए, कैसे हैं, ये क्या मामलात हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, ये भी आपके सामने है। अब और आपके सामने वीडियो रखने की कोशिश करते हैं कि जनाब एक शौहर जो है वो अपनी बेगम के साथ यानी कि व्हाट्सएप पे है या कॉल है, ये अभी चली है, आप वो सुन लें, फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाड़े ते गाल नहीं हो रही, उन्हें दस दो की मसला है क्या? ਉਹ ਨਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਹਿਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੱਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਮੈਂ ਨੱਠਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ
ना लगो तो अपना भी फिर कोई मुकाबला करना तो इंतजाम कर लो ना। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਤੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਿਹੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੌਤ ਮਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ करे कोई एंड का मसला हो जाए तो बयान बून भी नहीं पाना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो मेरी बेटी, बड़ी अच्छी बच्ची है, मामा को तंग नहीं करना। जिन्ना तंग ना करदी पई कोई भी नहीं करदा पिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक। अच्छा मैं लाऊंगा आइसक्रीम इंशाल्लाह अगर आया तो। ओके अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये भी आपने जो गुफ्तगू है उनकी सुन ली, और कैसे यानी कि मैं जब ये सुन रहा था, यकीन करें मेरे आंसू जो हैं वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और एक दर्द, एक अपनायत, एक उनका आपस में प्यार, और वो यकीन जानिए कि कैसे, यानी कि हाय 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 हाय। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह कह रहा है कि नहीं पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो हमें नहीं मारेंगे, और जनाब अब वो उनकी बेगम जो है वो कह रही है कि नहीं, वो लाला कह रहा था कि मैंने थाने से सुना है, यानी कि जो मुरीद के थाने से वो यानी कि तकरीबन कोई 12 घंटे पहले की या 8 घंटे पहले की ख़बर वो दे रही थी कि लाले ने कहा है कि वो काम सही नहीं है, अब वो एक बड़ा जो ऑपरेशन है, ग्रैंड ऑपरेशन वो करने वाले हैं। तो आगे से वो कहते हैं कि नहीं उसको क्या पता। तो उसने कहा कि नहीं, पहले तो उन्होंने मेरे ख्याल में तेज़ाब और पानी मिक्स किया है, लेकिन अब वो टोटल यानी कि तेज़ाब फेंकेंगे। और ये भी आपने सुन लिया, और किस कदर मासूमियत, और वो किस कदर डट के गया, और वो चट्टान की तरह। देखें ये एक यानी कि ये यकीन करें वो मनाजिर हैं कि इंसान जो है वो पेश नहीं कर सकता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे हालात मुल्क पाकिस्तान में, नाम के हम मुसलमान हैं और हमारे जो काम है, मैं ये भी फुटेज देख रहा था, यकीन करें कि जो पंजाब पुलिस है वो जनाब गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, और जनाब यानी कि वो इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरे पास अभी मौजूद है, शायद मैं लगा भी दूं। तो मकसद ये है कि यार हम किस जगह पे पहुंच गए। अच्छा, अब ये आपके सामने वीडियो रखते हैं कि मोहसिन नकवी है वो क्या कह रहा है। अब ये सुने और अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर हम गिर चुके हैं, किस कदर, यानी कि मैं यकीन जानिए मेरी जो असल गुफ्तगू होती है ना, मेरा मकसद होता है कि यार हमें अल्लाह का खौफ ही नहीं नज़र आ रहा, हमें अल्लाह का जो अजाब है उस तरफ तो हम देख ही नहीं रहे। अब ये वज़ीर है, पता नहीं वज़ीर इत्तलात है या पता नहीं क्या है, साथ ये दलाल चौधरी और पता नहीं, और जो टर्टर है, डेंटोनिक भी कहते हैं, वो भी खड़ा है, कैसे सीख पाल जैसे, यकीन जानी जैसे जनाब ये पता नहीं कोई बड़ा एक बुजुर्ग हो और एक अल्लाह का नेक वली हो। अब ये कैसे वो सीख पा। अच्छा पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें। उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। डेफिनेटली पुलिस ने अपनी सड़क क्लियर करानी थी और उन्होंने वो सड़क क्लियर कराई। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाहिजा की
کیسے یعنی کہ یار یہ جھوٹ کو ثابت کرنے میں اتنے ماہر ہیں، یقین کریں میں تو حیران پریشان ہوتا ہوں یار یہ کیسے کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ تو جناب کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے، پنجاب پولیس نے یا رینجر نے یا ایف سی کے اہلکار نے یا کوئی بھی جناب، انہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے کہ جو لوگ مسلح تھے، جو لوگ حملہ کرنے آئے تھے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 3-4 گھنٹوں سے یا پتہ نہیں زیادہ کہ وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے، 700 نسوی ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے، اور یقین کریں خدا کی قسم یعنی کہ یار اتنی صفاقی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پاک کا ان کے اوپر عذاب نازل ہو، قہر نازل ہو۔ ویسے بھی اللہ نے، آپ نے وہ آیات کریمہ سن لی کہ اللہ پاک خود لا ریب بے عیب کتاب میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے پاکستانیوں کہ اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ کن لوگوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی لعنت دن رات برس رہی ہے۔ اچھا یہ گفتگو تو چلو ہے، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ میں جتنی بھی ویڈیوز لے کر آتا ہوں حقائق آپ کے سامنے۔ اچھا میں ایک ویڈیو میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جناب ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ پولیس والوں کو یعنی کہ لٹا کے، جو ان کے قبضے میں تھے، یعنی کہ باہر جو تھے وہ ٹی ایل پی والے تھے، اور نعرے لگ رہے تھے کہ آپ پکاریں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا وہ بیچارے کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، ساتھ ڈنڈے سوٹے بھی پکڑے ہوئے تھے۔ میرے پاس تو حقائق ہوتے ہیں، میں ایسے جھوٹ بولنے کا مجھے شوق نہیں ہے، اللہ پاک مجھے جھوٹ نہ بلوائے۔ تو پھر یہ بھی میں نے اسی ٹائم ہی دیکھا، اسی ویڈیو میں، کہ ایک پولیس والے کی جو ٹانگیں تھی، جیسے پنڈلیاں کہتے ہیں، پنڈلیاں، تو ان کے اوپر وہ اینٹ تھی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی، اس کے ساتھ گوشت جو ہوتا ہے پنڈلیوں کا، وہاں پہ وہ اینٹ اور روڑے مار رہے تھے۔ تو یار یہ کہاں پہنچ گئے ہم یار، انسانیت تو ختم ہو چکی ہے۔ پھر ہم اگر سوچیں اور کہیں کہ یار ہمیں انصاف دے، اور کون دے اور کس سے مانگے؟ میں کیا انصاف کر رہا ہوں؟ اگر میں انصاف کر رہا ہوں اور جناب پھر تو مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ جب میں دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تو میں امید کیسے رکھوں کہ یار کوئی دوسرا جو ہے، جو تیسرا ہے، وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا، واٹ ایور۔ تو جناب جب میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکوں گا، میں اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاروں گا، تو دوسروں سے میں کیسے امید رکھ سکتا ہوں انصاف کی؟ غلطی، بھائی غلطی تو نہ کر، تیری یہ غلطی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، آنے والی کم سے کم یہ ہماری نسل تو تباہ و برباد ہو چکی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلائے، لیکن آنے والی نسل کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ بالکل ڈٹ گئی ہیں۔ اب دیکھیں زیادہ جو نقصان ہے اور بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ بنگلہ دیش کا میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ کیا کر دیا پاکستانیوں نے علماء کرام کے ساتھ، اتنی بڑی زیادتی، اتنی بڑی ایک لاقانونیت کہ وہ بار بار ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے جو بندے ہیں ٹی ایل پی والوں کے، وہ ان کے پاس تھے، اچھا ان کو نہیں آنے دیا، اور پھر یہ اوپر آ کے بکواس کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمارے ساتھ گفتگو ہی نہیں کر رہے تھے۔ اچھا کوئی بیچ میں آ کے میری ویڈیو کے اوپر نا کمنٹس کر دیں کہ آپ اس سائڈ کی بات کرتے ہیں، اس سائڈ کی بھی بات کرتے ہیں۔ بھائی میں کس سائڈ کی بات کروں؟ میں جو حقائق دیکھتا ہوں، جو چیزیں دیکھتا ہوں، میں اسی ٹاپک کے ہی بات کروں گا نا، میں ایسے جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہوں۔ میں اب جو ٹی ایل پی والوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہے، وہ بھی دکھا رہا ہوں، اور جو ان کے ساتھ ان لوگوں نے خود ناانصافی کی ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس والے ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ بھی آخر انسان ہے، لیکن جو زیادہ ایک منظر ہے بھیانک، وہ تو جناب ٹی ایل پی والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب جو پکڑ دھکڑ ہے وہ بھی جاری ہے، کاروبار اور سارا کچھ وہ ختم، بالکل ملیا میٹ۔
جہاں جہاں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ آپ مساجد کو بند کروا رہے ہیں؟ یعنی کہ خدا کا خوف کریں، کوئی اللہ کا عذاب دیکھیں، اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ کون لوگ ہیں گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ حکومت میں آتے ہیں، یعنی کہ جو گھٹیا پن یہ کر رہے ہیں اب یہ حکومت میں، یعنی کہ حکومت یہی لوگ کریں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پاکستانیوں کہ یعنی کہ جو مساجد کو بند کر رہے ہیں وہ بھائی ڈائلاگ کریں، سعد حسین رضوی کو، انس رضوی کو باہر کریں، جو لوگ اب وہ قید میں ہیں۔ آپ نے ایسے، میری ایک آج جمعہ تھا نا، میری ایک مسجد امام سے بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ جناب کافی سارے ہمارے کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی جھوٹے قسم کے پرچے بنا کے جناب تو وہ جناب ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، چالان کاٹا جا رہا ہے، تھانے کی بات کر رہا ہے جناب۔ تو یہ چل رہا ہے، یعنی کہ قانون کو جب ہم فالو نہیں کریں گے، وہ مان لیتے ہیں جناب، مان لیتے ہیں، میں مانتا نہیں ہوں، ہاں جہاں پہ اکا دکا ان کے بھی کوئی کارنامے ہیں تو وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے، لیکن مان لیتے ہیں جناب کہ ٹی ایل پی والے غلط ہیں، میں مانتا نہیں ہوں لیکن مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ جو حکومت ہے وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں، یہ ڈھمکان ہے، یعنی کہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں، وہ بھائی مان لیتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا نا، اس طرح کے کاموں میں گولی چلا دی، یعنی کہ جن کے پاس، اب دیکھیں ان کے پاس تھے ہتھیار، کن کے پاس؟ حکومت کے پاس ہتھیار تھے۔ اب جو وہ لوگ ہیں وہ تو نہتے تھے، وہ معصوم تھے، چلو مان لیا بھی ان کے پاس تھے، لیکن وہ بار بار وہاں سے لاہور سے چلے ہیں، وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، شیلنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بھئی مار مار کے تو آپ نے ان کا فلوزہ نکال دیا ہے، اور مرید کے میں پھر آپ نے ایک پلان بنایا ہے۔ تو یعنی کہ یہ سارا جو ایک نظام چل رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب نفرت اتنی بڑھ چکی ہے خدا کی قسم، اب پہلے پی ٹی آئی والے روتے تھے، اب جو ہے اب ٹی ایل پی والے بھی ساتھ آ گئے، اب جو یعنی کہ پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے، جو خون لیگ کے لوگ ہیں، وہ بھی اب یعنی کہ یہ ظلم دیکھ کے، بربریت دیکھ کے، وہ ان کا بھی اب یہ پروگرام بن چکا ہے کہ یار یہ حکومت اتنی نالائق اور ظالم، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا ظلم، ظاہر ہے ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کے عزیز و اقارب ہوں گے، دوست ہوں گے، تو یہ جو چل رہا ہے نا، یہ یقین جانیے یہ بالکل یوں سمجھے کہ جو خون لیگ ہے وہ ختم بھی ہو چکی ہے، دفن بھی ہو چکی ہے، خود ہی اپنی قبر کھودی ہے اور خود ہی اس میں دفن ہے، اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے، پنجوں سے، ٹخنوں سے، ناکوں سے، کانوں سے جناب وہ مٹی ڈال رہے ہیں، یعنی کہ اتنے گر چکے ہیں، اتنی سیاست گندی ہو چکی ہے ان کی، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ نماز پڑھنی بھی ہے، اسے قائم بھی رکھنا ہے، جھوٹ سے، سود سے، بخل خوری سے، حرام خوری سے، زنا سے، آنکھوں کا زنا، گمان کا زنا، ناک کا، ہاتھ کا، کان کا، یہ سبھی گناہ ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔